Loading! Sige na guys, loading! Next up! Sana yung slide ulit kasi ang saya-saya nun! O ayun, matadali lang! O saan po gusto? Let's go! Sana may laser din! O kaya yung mamahirap din para i-challenge ko yung sarili ko! Uy, gusto ko yan! Finish! Let's go guys, please! Oh! Para manalo tayo! Ayos! Let's go please! Eh! Ayoko matalo! My name's Epic Scammer! Guys, bilisan natin! Ayoko matalo! Ouch! 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 Daan lang tayo sa gilid. Technique natin yan. Oh! Nalaglag pa nga. Go! Oh no. Ayoko malaglag. Oh my goodness. Ayoko matalo. Oh my goodness. Oh no! Nalaglag pa. Tanan dyan. Expert ako dyan eh. May account ako dyan dati. Go! Bilisan mo na! Tanan. Yun! Yun! Ayos! Nanalo kami! Sana nanalo ako! Baby! Ayun ako! Saan ka? Next up! Next game! Galingan natin! Yung favorite ko nga. Ito dahil. Kaya patugtog ko ito eh. Please! Woo! Parang maganda to Pero try natin. Parang basic lang to eh. Basic lang. Oh! Ayan. Diba? Diretso! Yeah! Ayun! Oh my God! Natalo pa nga! Oh my goodness! Go! Rana! Ba't niyo ako tinutulak? Oh, man! Para matatalo ata tayo dito. Ayoko matalo! Let's go, please! Ah, no! Oh, man! Ah, no! Tatanong ko din. Saan ba yung tama? Ito ata! Oh my God. Tuloy mo. Yeah! No! Talo! Oh my God! So guys, dito muna po siguro magtatapos yung video natin. So guys, bye-bye!